ও মহিলা মা ও বোনেরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমাদের মধ্যে অনেক মা বোন রহিয়াছেন, তাদের কামের কারণে বা ঘুমের কারণে পবিত্র জোহরের নামাজটা কাজা হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে অনেক মা বোন রহিয়াছেন, তাদের পবিত্র জোহরের নামাজটা কাজা হয়ে গেলে তারা এই পবিত্র জোহরের নামাজটা আর আদায় করেন না। ঘুমের কারণে বা কিবা কামের কারণে হয়তো এই নামাজটা কাজা হয়ে যায়, তারপর এই নামাজটা ছেড়ে দেয়, এই নামাজটা আর আদায় করে না। তো এই নামাজটা অবশ্যই আদায় করতে পারবেন। কিভাবে আদায় করবেন, কিভাবে নামাজ আদায় করবেন, পবিত্র জোহরের নামাজটা যদি মা ও বোনদের যদি কাজা হয়ে যায় তাহলে কিভাবে আদায় করবেন, এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে মা ও বোনদেরকে শেখাবার চেষ্টা করব কিভাবে পবিত্র জোহরের নামাজ কাজা হলে আদায় করে নিতে হয় ইনশাআল্লাহ। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করব যাতে আমরা সময় মতো নামাজ আদায় করতে পারি। তো কিবা কারণে যদি আমাদের নামাজটা কাজা হয়ে যায় তাহলে আমরা কিভাবে আদায় করে নিব এই ভিডিওটিতে শিখে নেব ইনশাআল্লাহ। তো এই পবিত্র জোহরের কাজা নামাজের নিয়ত কীভাবে করবেন, নামাজের নিয়ত এইভাবে করবেন। নাওয়াইতু আন আকুদিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা'a রাকাতি সালাতিল যুহরি ফাইতাতি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এইভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাক ওনার সন্তুষ্টির জন্য জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ কাজা আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা মা ও বোনেরা ভিডিওটি দেখে নেই কীভাবে পবিত্র জোহরের নামাজ কাজা হলে আদায় করে নিতে হয় ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.